Assalamualaikum besti-besti aku. Hari ini keluargaku, tepatnya mamaku dan adikku lagi ziarah ke makam mama mertuanya. Dan karena jaraknya jauh, kita tinggal di Jakarta dan makamnya ada di Pati, Jawa Tengah. Ini daerah eh, pemakaman di daerah Jawa Tengah. Tempatnya cukup asri dan masih banyak yang kosong. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم